Elbiseler de üstümüze kurudu, hasta olmasak bari. Şşt! Bekçi! Uyuma! Bize çay getir. Çok yaşa Feride. Mersi efendim. Çok yaşamış ha. Mersi Baysal Bey. Coğrafi keşiflerin ana sebeplerine gelecek olursak... Affedersiniz efendim. Pusulaların öğrenilmesi ve... Müsaadenizle. Ne vardı? Feride Hanım'ın misafiri vardı. Süperyörden izin isteyeceğim. Pardon Baysal Bey. Feride. Ay, qué cabeza tienes, hijo, siéntate. Te voy a poner el termómetro. Toma. ¿Tú estás bien? Sí, estoy mejor. No sé, a lo mejor tenéis que hablar primero, ¿no? Perdón. Uy, ¿es Marisol? ¿Sí, Marisol? Ay, cómo me la acabo. ¿Quieres que te la caliente más? No, cariño, sí está bien, gracias. Marisol, que me ha recordado lo de la Convención de Productos Ecológicos. Es esta noche y en Toledo. Y a mí se me había olvidado por completo. Por fin, una noche solos. Ay, cómo me duele la cabeza. Kızım ne bu? Ha? Ne buranın hali? Her şeyi buraya atmışsın. Ben böyle mi öğrettim sana? Böyle mi yapıyorum ben? Aa, ağzına kadar dolmuş çöp. Çok yaşa. Sen de gör abla. Anacığım kime diyorum? Ne dedin? Oo, sen şifayı kapmışsın. Eve git dinlen biraz. Saman nezlesi. Yani süründürmeden bırakmayacak. Dinlenmeden iyi olamazsın. Merhaba Sabahattin. Selam Müjgancığım. Merhaba. Şermin, ne oldu? Niye geldin? İlacım bitmiş de alerji ilacım, onu yazdıracağım. Schüttelt sie den Kopf und betritt die Kanzlei. Ich bin zu spät, ich musste noch was erledigen. Morgen. Entsetzt schaut sie zu ihren Kollegen. Sie drei haben hoffentlich nicht vor, mich anzustecken. Ich habe am Freitag meinen Hochzeitstag. Den würde ich ungern im Bett verbringen. Das kann doch sehr nett sein. Wenn jemand kommt und was von uns will, schicken Sie ihn weg. Moin. Tut mir leid, im Moment nehmen wir keine neuen Mandanten an. Ich bin auch kein Mandant. Ein Mann mit Werkzeugkoffer. Frau Brede. Oh, Jasmin, ich bin ja froh, dass Sie so gesund sind, aber lassen Sie es nicht so raushängen. Also, das Zeug sollte in den USA eigentlich verboten werden. Aber weil es bei bestimmten Resistenzen das Einzige ist, was noch hilft, wurde es auf dem Markt gelassen. Es wird nur noch in Notfällen verschrieben. Blackbox? Gudruns Stick steckt im Arztcomputer. Jasmin schneuzt sich. Wie geht's hier? Besser, ich habe hier gerade eine Suppe hochgebracht. Es gibt was Neues von der Baustelle. Gesundheit. Das war nur Staub. Staub von den Akten, die sind sehr staubig. Okay. Höllrich. Hallo? Ich bin's. Isa liegt eingemummelt im Bett.
Ach, sie schon wieder. Gellert hat Ich habe Wein mitgebracht. Das ist nicht Ihr Ernst. Glühwein. Gellert schnuppert am Glas. Isa streckt die Hand aus. Oh, Entschuldigung. Bitte. Ben onun eşiyim. Kaçmak yok Seher. Bu sefer kaçmak yok. Yok. Bu da güzel olmadı. Çok özür dilerim. Üşüttün mü sen? Yo, gayet iyiyim aslında ama az sonra düzelir. Soğuk aldım herhalde. Ama birazdan... Pardon. Gel hadi. Sì? Ma che modo di comportarsi è questo? Non dimostra di avere molta classe. No, ma io la capisco pure. Dopo tutto quello che ha fatto per me non si meritava proprio una carognata simile. Tieni. Grazie. Mi sono beccato un raffreddore tremendo. Ma quello non è Ventura. Sì. Madonna come ti guarda. Proprio innamorato, eh? È proprio uno stronzo. Miranda farebbe bene a lasciarlo. Sa le corna che gli ha messo da quando stanno insieme. Comunque anche lei è sposata, quindi più di tanto non si dovrebbe lamentare. Perché abbiamo riordinato le fiori? No. Scusate, dovrei consegnare questo mazzo di fiori alla signora Melzi. Ah, grazie. Chi è? Sei ancora arrabbiata? Ciao. No. Luca mi ha detto che stavi male, allora... Luca, eh? Poi mi senti. Dite, mi piacciono anche i microbi. Senti, domani sera c'è una festa al Circolo della Caccia.